Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, j'ai préparé ce fameux gâteau. C'est un gâteau moitié bsboussa, moitié gâteau génoise simple. Donc هاد الحلوة اللي درت بحال لا جينواز ولكن درتها بسميدة بشوي ديال السميدة. donc j'ai mis de la semoule, j'ai mis moitié farine moitié semoule. J'espère qu'il vous plaira inchallah. غير جربوا راه كيجي غزال. donc pour la recette elle est très très simple et facile à faire. مهم هاد الوصفة سريعة دغيا كتوجد. donc je vais vous dire les ingrédients. donc j'ai pris un verre à thé, ان فيغاتي سامبل. المهم هزيت واحد الكاس ديال اتاي هو اللي عبرت به. فوالا هاد الكاس هذا هو اللي عبرت به. المهم كلشي هاد الستة ديال لي زانغريديون كون فوا سي افيك ان فيغ ا تي. دونك il nous faut un verre à thé de semoule pour الحرشة. voilà c'est la semoule moyenne. il nous faudra 2 œufs, un verre d'huile, un verre de sucre, là j'ai la cassonade, vous pouvez mettre le sucre normal, un verre de farine, un verre de noix de coco et un verre, voilà, il y a un yaourt sucré ou non sucré comme vous voulez. Moi j'ai pas mis sucré parce qu'il y aura déjà assez de sucre. J'ai mis une levure chimique 15 grammes. Voilà, si vous avez Alza, vous pouvez mettre 2 sachets et un sucre vanillé. On va mettre des noix et cette crème de noix de coco. Voilà, cette crème de noix de coco, il nous faudra ces 200 grammes, c'est un petit pot. Voilà, c'est du lait concentré sucré mélangé avec de la noix de coco. voilà, et des noix. مهم هاد الوصفة خصنا 2 بيضات، واحد خمارة، واحد الفاني، واحد الكاس. ها هو نوريكم كاس عنبة ديال السميدة رقيقة، ديال الزيت، نفس الكاس ديال السكر، ديال دانون مسوس، ديال الطحين وديال الكوك. مهم كاس كلشي عبار كاس واحد. والتزيين غادي ناخدو القرقاع، وغادي ناخدو هاد العلبة ديال واحد لا كريم كتكون بالكوك. فوالا واحد لا كريم كتكون بالكوك. دابا نقول لكم الا ما عندكمش هذه كيفاش تقدروا تصاوبوها هكا بلا ما تشريوها. انا كان عندي موجوده دونك غنديرها. اي كما قلت لكم القرقاع للتزيين. Donc là, on va passer à la recette. Franchement, c'est une recette très simple. Voilà, facile à préparer. Donc j'ai mis mon four à 190 degrés. مهم درت الفران 190 درجة. ودابا غادي ندوزو للوصفة. Donc là, j'ai cassé 2 œufs. هنا درت 2 بيضات. Et au fur et à mesure, on va mettre tous les ingrédients en même temps. هنا غادي نديرو السكر كلشي في خطرة واحدة. Donc on va mettre le sucre en poudre. Moi j'ai mis la cassonade comme je vous ai dit. J'ai mis le yaourt nature, j'ai mis la noix de coco, j'ai mis l'huile et j'ai mis la semoule. المهم هنا كيما قلت لكم كاس عنبه ديال هادو كاملين، السكر، الزيت، الكوك، الطحين، السميده. فوالا وغادي نخلطو هادشي كامل. هنا غادي نديرو فوالا on va mettre le sucre vanillé. غادي نديرو داك السكر فاني. donc là je vais mélanger le tout. المهم قلت لكم سريعه هاد الحلوه. الا جا عندكم شي واحد هكا على غفله تقدروا توجدوها دغيا. donc comme je disais là à l'instant, on peut la préparer vite fait si on a des amis qui arrivent à l'improviste ou quelque chose. franchement en 45 minutes elle est prête. المهم 45 دقيقة راه موجودة بطيابها باش تبرد بكلشي كتكون موجودة. donc là je mélange tous les ingrédients.
Et là je vais rajouter la levure chimique. هذه ضروري خصكم ديروا 2 خنيشات ديال la levure chimique. انا عندي دابا وحده ديال 15 غرام. فوالا هذه فيها بزاف، مهم 15 غرام هذه. Donc moi j'ai mis la levure chimique de 15 grammes. Si vous avez les Alza, et normalement je crois que c'est 8 grammes, vous en mettez 2. Je pense 7 ou 8 grammes, vous en mettez 2. Là on mélange le tout. واحد دقيقة هكاك، une minute à peu près, vous mélangez le tout. Là j'ai pris un moule que j'ai beurré et fariné. المهم هني زيت هاد المول هاد الطاوة ديال الحلوى الصغيرة مدورة. المهم تقدروا ديروها مدورة ولا كارية كيما بغيتو. Vous pouvez la mettre carré ou rectangle comme vous voulez. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis le four à 190 degrés. المهم هنا درت الفران 190 درجة. ودابا غنمشي نطيبها واحد نص ساعة. Donc je vais la mettre au four à peu près 30 minutes. Voilà, 30 minutes pas plus. المهم 30 دقيقة ما تفوتوهاش، راه غتبان لكم طابت مزيان. Donc si vous n'avez pas cette pâte la noix de coco, vous pouvez la remplacer avec du lait concentré sucré avec un peu de noix de coco, à peu près un bol de lait concentré sucré plus un demi-verre à thé de noix de coco. المهم الا ما عندكمش هاد الكريمه ديال الكوك تقدروا تهزوا علبه ديال الحليب مركز الحلو وتزيدوا فيه شويه ديال الكوك. Voilà, la cuisson est terminée au bout de 30 minutes. هنا 30 دقيقه ها هو الحلوه ديالي وجدات. Donc là je vais démouler et laisser un peu refroidir. هنا غادي نخلي الحلوه تبرد شويه ونرجع معكم باش نديرو ديك الكريمه من الفوق. Voilà, on va laisser refroidir, puis on mettra la crème à la noix de coco par-dessus. Voilà, j'ai fait fondre la crème à la noix de coco. هنا كما قلت لكم ذوبت شويه ديك الكريمه ديال الكوك. وهنا غادي الكاطو برد. المهم هاد الحلوه بردات وغادي نديرو من الفوق. دونك جو في ميتر par-dessus cette crème noix de coco. Donc on va bien l'étaler. هنا غادي نديروها فوق الحلوه اللي بردات. كما قلت لكم هاد الحلوه نصها حلوه عاديه كيكه ونصها بسبوسه. كما شفتوا درت ليها كاس ديال السميده وكاس ديال الطحين.
Donc voilà mon gâteau, moitié gâteau moitié بسبوسة. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. هذه هي الحلوة ديالي، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ديروها راه كتجي بنينة. Donc faites-la les filles, franchement c'est très très bon et vous m'en direz des nouvelles. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.